Arul pounga priski mangare na tuku pumpumere, na tuku pamere alingare nge a Moses, ile paturong na mukalinga lawus nga ole riong umole puta ko aro usuri na Jesus. Lama oti, mausungui apa elatngi, lama ko paelati ni naurbe, ungrea ke ini judare ole nepesi, ma Jesus yolal ile riongwe, ivenenre ake na ungringi, lama ko priski mangare, upamilemputi ate pun pumngi o maingare ko yomair, lama paelat inina munibe. Aro wongolal keik riongi avele, nung pulvetom tipun puma ko uriaungi. Abeto Jesus yolal ole riongi avele, ma paelat ilimingo tangatun. 6. Riong pongai ribeneke, paelat iringi a Jesus isurin nga. Nange punselai nga ninge tobupo elonga tukukoi reusive nga ro wapet put tukoi ako iwo da manga midengalemi. Mo aro paelat isung puti mo ivdongi kinong. Nange woplemiaken tuku ako iyon a Barabas iwo da manga midenga. Eneke isuputomonge tuku koi ariko o pavurpola punonga gavmange. Ma riongi velpolngi na tuko na singre pom omita ma o wustun a paelat mauriaibe. Them siswe aro wongomai rangawe ako wongomabet inomenga ve ako aro wong sungput tuko ako iwod amanga midengalemi na paelat ilemi mire ako priski mangare usungu a Jesus aingi eneke ulemi es nge a Jesus ile omaing. Lama ko inina urbe domu siswe arodo sungput judare ule nepes a domunge wat abeto priski mangare o paketun tuko na singri ve aro o nina paelat ve aro itepol a Jesus nge a Barabas moi sungputi a ornge na paelat inin wirermun tuko koiri ve nalo mungu babange tuku ako domu wapetive ini judare ole nepes arodo ma ulniki aingi ma upres wirermun lave pamonaya wan ngorongange mako paelat inong poli ma ini naurwe ibaba yoma budung kadanga ko ikirenga abeto upres mun wiringabe pamonaya wan ngorongange ibenen riaken na paelati sisa kobe aro ipawombo mal tuko koere mako isungputa Barabasa orngela na ile tuko koere usolitlit a Jesus lama usungput ia pununongare umeni ve aro upamonai awan ngurungangi. 16. Riong pongai ribeneke tuko punongare upanea Jesus mo irangabe ini nepes mo uri selelal ina ungengelitali. Matuko punongare upaiso a Jesus apaelati de loklemi ako wapetive ini paitorim. Lama oleng velilo alo dong ngaire alabus ngame. Lama upanaklisua Jesus nge seltun klenga. Lama welai ne wewoponga maumolai maunoi aiponga mako yamalmaling irangabe ini nepes lama o magonalinge riongve zempapom nga ini judare ole nepes lama ko welalele ma usisui po ngange na usukuleli ma okoruwebe na ole apaltet nge irisia nga ongengelitali mabus lama o unwerpot seltun kle nga inge na o pati unui nge yati unong lama o tipoti alalanga moaro upamonaya won ngurungangi. 21. Riong pongai ribeneke usotuna Jesus awon ngurungangi natuku mole ako iyon a Simon yes me mairibe
yes alpo a Jerusalem. Tuku aken kene ile asairini. Na ini a Alexander ome a Rupus o tema. Lama tuku puno ngare o pamitai ma o papotunai ngia Jesus yawan ngoronga ma ipotuni. Lama upaesa Jesus apena ko ion a Golgata. Ako imirengave i depol rangave ini tuku ipo akikil. Na punonga pili kene uribe aro usungu waen ako urongul ingi urpeli ako aro iopo ali nge sisisong. Abeto Jesus imodongi. Lama punongare o pamonai awan ngorongangi. Lama wela satu ma o wasisal nge mo aro wapetal nge wakad nga ko aro ielatel yate unongi. Nange nang dikior limpenel ako rulpo. Upaesa Jesus awan ngurungangi. Na rora awan ngurungangi uwat rititong ngebodung kirenga ako uribe yomaingi ma uwat riong akenwe akaini judare ule nepes. Na Jesus ilosui upamonamun tuku keminga uraini ma imon aimeni sibengang yanga na imon aimeni kirengang yanga. Na ivenereinga ko rangabe godi le rere irinu ngangangebe. Arau lemibe irangabe ini tukukoe areko le bodung kerenga. Ma tukukoe re ako uwese sasebengalo aro riselelal ina o potitet mo aro uribe ken. Ungake tomo ungribe aro tiu lutute puna vela mo pamit ramuni nge nangurmeinga ponange ake aro sibingom pamimiong mo los titput awan ngorongangi me. Lamako priski mangare na tuku pamere alingangi a Moses ile paturong ungengelitali mauri wirir pel usibengave ipamimi pelie na ipaburbura ro ipamimi isibengavele. Isibenga ako aro Christ ako ini Israel reule nepes aro ilos titput awan ngorongangi me. Na arobe ioma venenaken aro italabus nga aro tidupulimo aro lerlemiong nge ako be ini tuku ako God yati aliwe aro yalwirerit. Na tuku uraini munaken ako pamon tomoa munur ngea i kene urimun riong kirenga ahingi. 33. Riong pongai ribeneke Jesus ile rinong. Mangenang ile mit poaing midenga ulonga ivelpol maisel tun penelonga ipawurwura kola ngenang diki yel urme ngepenie. Na ngenang diki urme Jesus ipresa viringa mayaba vitema nge judare okeibe Eloi Eloi lama sabakatani. Riong aken mirengabe let God ibobake lulilput loe. Na tuku pili ako mitit ay losui unung pulsinui abelima uribe unung pulbet ilenga Elisa. Lama tuku mole ako idume mayela urumole ako itumbus di ma ipalelo vaen lima sesngangi ma ikinoia lele ungipo ma yusiai a Jesus iwo mo itumui. Lama tuku ako iribe arote minkin mo arote lupulveti Elijah rebel polmo yelu iebe aro abele. Lama Jesus iwal viringa lama ko irinol. Lama ko lablab veles nga ako judare pamon rupalulu tute puna velemi patnge kene iminra roro ma yalpou ma epe ainiu. Lama ko punongare ole mukalinga ako imit a Jesus idekingi. Idopoli ako Jesus ilerinong kene irel mairive inunganga tuku ake ini agoditun. Nasing pili ako mit melamunti
Maudhi, ako ini a Salome na Maria Magdalena, na Maria ako ini a Joses, umea James, pos nga unina. Nomenga ako Jesus kene rungan iboda Galili, nasing ariken upanes i mauopoali. Nasing puluamun ako nomenga upanes a Jesus a Jerusalem la ubutomomun ngiur. 42. Riong pongay riveneke utitu na Jesus. Jesus irin nginang monsionga na penyo na itud melali ako aro nang rialo nga ipatea na Joseph ako ilea Aramatia ini Juda reole mukalingamun na ini tuku ako tuku koere upapum ngai na ini muni tuku ako imin tetal nge agod ile minong inepes ako aro ibelpol ma Joseph kene isa paelat nge ma ilimi ang ipong avele ma yesla inina apaelat nge a Jesus ini peti eneke Juda reole misi venga vele toba vung ini peti aro imon a wan ngorongangi nge nang rialonga ma paelat inung pula ako Jesus irin la lemai kukuk eneke ileriong kene ilollo veta vele lama ikeisonge punongare ole mukalinga ma ini naive Jesus irin nunganga lali ive rungan lama mukalinga aken iriaive Jesus irin nunganga lali ma paelat inung poli veno ako mako iria Joseph isivenga ro wongelu a Jesus ini peti mako Joseph yulput ineseltun veles nga lama i osu a Jesus ini peti mai soalainge seltunaken ma ipaisuinge siklip ako umonsi tonga nomenga a pentipunako aro upaisu rinonga ini petinge ma Joseph ile tukukoere o sing umaulonga ako aro ising rupalo ya siklip zekiange na Maria Magdalena na Maria ko ini a Joses inina urpaini umit na udupul pena ko aro upaeso a Jesus ini petinge na nang rialo nga ibus ma Maria Magdalena umea Maria ko ini a James inina na Salome uralame uwes maulput won unabronga mo aro o taula Jesus ini petinge marulpo winga anang mukalinga na nang iap suamesi mawe sabuwe punla maunin pelve angaro yo poalit nge umaken singlel put ngahe uria pelve nenaken ma udupul umako iaulongarintit abeto ingorupal siklip de kia ken aveleul ingolel put lale lama ko kurua siklip lemi maudupul kulpo ako imen aipe haumeni sibengangyanga na ilete unong ivelele serintit ma singre ukukuk ngi avito tuku aken kene iriaurve domu mudung towa ukukuk lemik mirenge domu ako ukada Jesus ako ini Nazaret anga ako upamona yawan ngorongangi avito imimi wereralale ibodola ke avele udupoli ini inga imei ako upango ingi isibenga ko aro domu wis mo uria ili wail langare na pitamun Jesus aray muka laipea Galilila mo aroy dupoloi rangabe ako iriate lor ngilali